Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam video yang lalu kita sudah belajar Kardinalzahlen Teil 2. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar sich vorstellen, yang artinya memperkenalkan diri. Nah, los, fangen wir an. Lektion 7. Lektion 7. Sich vorstellen. Sich vorstellen. Yang artinya memperkenalkan diri. Ada beberapa informasi penting yang perlu kita ingat saat memperkenalkan diri kepada orang lain. Seperti nama atau nama, Herkunft atau asal, wohnen, di mana kita tinggal, Alter atau usia, Sprache atau bahasa, Beruf atau pekerjaan atau profesi, hobi, Familienstand atau status pernikahan, Kinder, kita punya anak berapa. Nah, informasi-informasi ini penting untuk kita beritahu orang lain. Oke? Yang pertama, nama. Bagaimana cara kita memberitahu nama kita kepada orang lain? Misalnya nama kita Rina Muller ya. Kita masih tetap pakai nama Rina. Jadi kita bisa bilang, Ich heiße Rina Muller. Artinya, saya bernama Rina Muller. Atau kita juga bisa bilang, Ich bin Rina Muller. Nah, artinya saya adalah Rina Muller. Dan bisa juga, Mein Name ist Rina Muller. Yang artinya nama saya adalah Rina Muller. Jadi, saat memperkenalkan nama, kita boleh memilih salah satu dari yang 3 ini. Tapi jangan 3-3-nya disebutkan ya. Pilih satu saja. Ich heiße Rina Muller, atau Ich bin Rina Muller, atau Mein Name ist Rina Muller. Boleh dipilih salah satu. Orang sudah mengerti. Kadang kita perlu menjelaskan juga yang mana nama keluarga kita. Apalagi kita ya yang dari Indonesia, yang memiliki begitu banyak suku dan marga. Nah, nama keluarga itu adalah Familienname. Jadi kita bisa bilang, Mein Familienname ist Müller. Yang artinya, nama keluarga saya adalah Müller. Nah, kalau misalnya nama keluarga kita Marpaung, kita bisa bilang, Mein Familienname ist Marpaung. Nah, perlu diperhatikan juga di sini, Familienname ini penulisannya satu disambung ya. Jadi tidak terpisah. Selanjutnya, Herkunft atau asal. Datang dari mana itu maksudnya. Ich komme aus Indonesien. Ich komme aus Indonesien. Saya datang dari Indonesia. Atau kita juga bisa katakan, Ich stamme aus Indonesien. Ich stamme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Berikutnya, wohnen atau tempat tinggal. Tinggalnya di mana? Nah, Ich wohne in München. Ich wohne in München. Yang artinya saya tinggal di München. Alter atau usia. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 23 Jahre alt. Nah,
Ini tergantung berapa umur kita ya. Kalau 23 ya 23 tapi kalau misalnya 32 sih. Nah, kalau masih ada yang bingung tentang angka-angka, kita bisa ulangin lagi pelajaran yang lalu. Itu ada di Kardinal Jalan pelajaran 5 dan 6. Oke. Selanjutnya, Sprache atau bahasa. Jadi perlu diperhatikan ya. Sprache itu bahasa, tapi kalau Spreche itu berbicara, ya. Jadi bedakan. Sprache bahasa, Spreche berbicara. Jadi ich spreche Indonesisch. Ich spreche Indonesisch. Nah, saya berbicara bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bisa juga berbahasa Inggris di samping bahasa Indonesia, kita bisa bilang ich spreche Indonesisch und Englisch. Ich spreche Indonesisch und Englisch. Atau kalau misalnya kita bisa sedikit-sedikit bahasa Jerman di samping bahasa Indonesia, kita bisa bilang ich spreche Indonesisch und etwas Deutsch. Ich spreche Indonesisch und etwas Deutsch. Selanjutnya, Beruf atau profesi atau pekerjaan. Kalau di Jerman, semua pekerjaan itu ada sekolahnya. Misalnya tukang kebun ada sekolahnya. Untuk jualan ada sekolahnya. Untuk buat kue ada sekolahnya. Jadi semua pekerjaan itu dianggap sebagai profesi. Nah, kalau misalnya pekerjaan kita itu guru, profesi kita guru ya, kita bisa bilang Ich bin Lehrerin von Beruf. Artinya profesi saya adalah guru. Ada profesi Lehrer, ada Lehrerin. Nah, itu dibedakan oleh jenis kelaminnya. Kalau Lehrer itu untuk männlich atau pria, kalau Lehrerin itu weiblich atau wanita. Untuk pekerjaan, kita juga bisa bilang ich arbeite als. Misalnya kita ambil satu pekerjaan Disponentin ya. Dan dia bekerja di BOS, perusahaan BOS. Nah, dia bisa bilang ich arbeite als Disponentin bei BOS. Ich arbeite als Disponentin bei BOS. Nah, artinya saya bekerja sebagai planner di BOS. Lalu, kalau kita masih mahasiswa atau mahasiswi, kita bisa katakan Ich bin Student oder Ich bin Studentin. Kalau untuk pria student, kalau untuk wanita studentin. Jadi Ich bin Student artinya saya adalah mahasiswa, Ich bin Studentin artinya saya adalah mahasiswi. Dan untuk anak sekolah, baik SD, SMP, ataupun SMA, kita bisa katakan Ich bin Schüler oder Ich bin Schülerin. Sama ya, Schüler untuk pria, Schülerin untuk wanita. Artinya saya adalah pelajar. Berikutnya hobi. Hobi, kita juga hobi ya. Nah, misalnya kita buat hobinya itu menari. Mein Hobby ist tanzen. Mein Hobby ist tanzen. Artinya hobi saya adalah menari. Tapi kalau misalnya hobi kita itu lebih dari satu, maka kita harus mengatakannya Meine Hobbys sind tanzen und lesen. Meine Hobbys sind tanzen und lesen. Artinya hobi saya adalah menari dan membaca. Perhatikan ya tadi kalau hobinya cuma satu, mein Hobby
ist. Tapi kalau lebih dari satu, meine Hobbys sind. Nah, ini nanti kita pelajari gramatiknya ya di video yang berikutnya, video-video berikutnya. Tapi pasti akan kita pelajari nanti. Oke. Selanjutnya, Familienstand atau status pernikahan. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Artinya, saya sudah menikah. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Artinya, saya tidak menikah. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Artinya, saya masih lajang. Yang terakhir, Kinder atau anak-anak. Sudah berapa anak yang kita miliki, gitu ya. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Saya tidak mempunyai anak. Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. Saya mempunyai seorang anak. Atau kalau misalnya anaknya 3, bisa dibilang, Ich habe 3 Kinder. Ich habe 3 Kinder. Saya mempunyai 3 orang anak. Ini adalah rangkuman dari yang kita tulisin tadi ya. Coba kita baca lagi sekali lagi bersama-sama. Ich heiße Rina Müller. Mein Familienname ist Müller. Ich komme aus Indonesien. Ich bin 23 Jahre alt. Ich spreche Indonesisch, Englisch und etwas Deutsch. Ich bin Lehrerin. Mein Hobby ist Tanzen. Ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind oder ich habe 3 Kinder oder ich habe keine Kinder. Nah, sekarang udah bisa kan memperkenalkan diri sendiri? Jadi, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain, supaya kita boleh belajar bersama-sama. Dan jangan lupa di-like videonya, supaya semakin banyak yang melihat video ini. Dan juga di-subscribe, supaya kalau ada video baru, ada pemberitahuan buat teman-teman semua. Oke, danke, terima kasih, auf Wiedersehen.